about typhoon, floods, ipo-ipo, monsoon, and etc. So first, let's talk about typhoon. How does typhoon form? And what do you wanna form ang bagyo? But before that, what is its real name? Ano mo yung tinod name? Typhoon ba? Cyclone ba? O hurricane? Well, dagan ng klase ang tawag ani, depende sa kung asa na siya nabuo. If nabuo na ang bagyo sa kanang Northwest Pacific, whereas nabilang ang Philippines, mo na ginatawag siya o typhoon. But if it occurs in Southwest Pacific or dito sa Indian Ocean, it called cyclone. But if it is also kanang form in Pacific Ocean, it is called hurricane. Pero bisan mag-usa o ang tawag sa mga tao or daghan kisig ka sa tawag, usa yung scientific name ani, that is tropical cyclone. Ang tropical cyclone kay mabuo sa tropical region where the temperature is at least 27 degrees Celsius. Ang tropical cyclone is a storm system characterized by a large low pressure center and numerous thunderstorms. So, the tropical cyclone is a low pressure area din siya. Kailangan na para mabuo ang bagyo kay warm and moist air. Because init man ang dagat doon sa equator, maunang mo evaporate na siya, and that's why na ay warm and moist air. And ang warm and moist air kay mutaas na siya, musaka siya paitaas, and then mo form sa atmosphere, which is mo pag-process. That's what we call condensation. Ang hangin or ang water droplets sa hangin kay mo form into clouds, specifically cumulonimbus cloud. That this kind of cloud is dangerous because that's the reason that it brings thunderstorms and tornadoes. So, delikado gini siya nga cloud. Now, because of kanang sa pagtaas sa hangin, it becomes low pressure area ang sa babaan niya. Di ba masakaw na siya? So, ang babaan na sa cloud, muhimo siyang low pressure area. And then, the air outside sa gawas, mauto sa sulod sa pressure area. And dito na siya makuan, well, musud siya ang uban mo sa kaso. In short, mahimo na ni siya bagyo after an hour or a day. Ang bagyo kay naay lain nga part such as ang pinakakalma o ang center sa bagyo. Wall, ang pinaka-violent nga part sa bagyo, nadir ang pinakakusog nga hangin o uwan. And lastly rin, bani ka ng cloudy siya nga mo a reason why mas nidako o sumot ang bagyo. Now, let's take a look at this picture. Ang Earth kay motoy siya sa iyang axis from west to east. Now, kay ang Earth man kay sphere mo na ang nasa iyang center kay paspas mo tuyog or paspas mo spin na compare sa kanang doon sa poles niya. For instance, ang hangin nagikan sa north kay moadto siya adto punta sa right. Well, ang hangin nagikan sa south papunta sa left. Kung dili mo spin ang bagyo, ang hangin nagdala sa bagyo kay straight yun siya. But because of Coriolis force, ang hangin ng bagyo kay from north kay clockwise, while counterclockwise naman ang sa south. So when masad na mawala ang bagyo? Well, mawala ang bagyo once makalanda na siya o kanang surface. Makalanda na siya og yuta. There na siya mawala kay ano na siya kahinay because wala na siya katong warm and moist air. Monsoon.
Comes from monsoon, which is an Arabic for season. Monsoon is a seasonal change in the direction of prevailing or strongest wind of a region. So, manish ang monsoon mo ikaw niya no wet and dry ang atong season. Ang monsoon is na siya duha po kanang kumbaga na siya duha kakuan, which is the southeast monsoon rather, and northwest monsoon. Ang southwest monsoon, it occurs from June to September. Well, ang northwest monsoon, it occurs between November and March. Tornado is a narrowing, violently rotating column of air that extends from a thunderstorm to the ground. So, tornado is in other words pa, we call this one as ipo-ipo. I thought ipo-ipo it only occurs in water. So water na siya ma-form. But then I found out that dili di ay. So ipo-ipo o thunderstorm kinapoy types such as supercell tornadoes or the biggest and strongest tornado. The land spot tornado or land spot forms over land under several columns. So from the word itself, land spot. So, metabolic siya sa land. Third, fire whirls. Third, fire whirls can occur near an intense surface or heat surface. So, from the word itself, fire whirls. So, fire, diba? Kayo din siya. So, magkaya na siya. Gas tornado is associated with a gas front or downburst. So, water spark that forms downward from cumulus cloud down to any body of water. So, if na yung land water, na po na yung water spot that I thought is what sa water yun ang ipo-ipo. And lastly, the gas devil, swirl that go up and fizzle out. So, ang gas devil and gas needle is may pagka-similarity sila kay kaya silang duha is nang wala sila, ipo-ipo sila but wala sila nakakonect sa or di sila connected sa cloud. So, mo nang pareha sa similarities nilang duha. So, our topic today is about floods. What is flood? Flood is a state of high water level along a river channel or on a coast that leads to the inundation of land, which is not usually submerged. Floods can form where is there no stream, as for example, when abnormally heavy precipitation falls all flood relate at such a rate that flows in the flood across a land as it There are four types of floods. First, flash floods. A flash floods caused by heavy or excessive rainfall in a short period of time, generally less than hours. Second, river floods occurs when the water levels in a river, lake, or stream rises and overflows into the neighboring lands. Third, coastal floods is a rise in sea level that occurs during tropical cyclones, intense storm, also known as hurricanes. And lastly, urban floods is an inundation of land in a constructed city populated with areas that are populating. Coastal areas is a transition areas between land and sea. So, ang coastal areas is where asa nag-meet ang land and sea. Kumbaga, asa nag-meet ang dagat o ang kanang dagat o kanang mga mountain that kanang beaches or kanang mga sand mao na ang coastal areas. Coastal areas is also called as coast or coastline. Have different features such as cave, beaches, and so on. External forces shape the land to form their features. Some causes that this is they just kanang paningkol na ang flow sa beaches.
Coastal processes is a way of sediment is moved the coastal system. So from the word itself, kana ay from the meaning move. So mo na makita na to uban mga beaches or uban ka mga cliff nga usab sa ilahang like nausab sa ilang mga forms because of the coastal processes. Coastal processes is not po na siya kanang kind of ang coastal processes such as coastal erosion. Coastal erosion is when waves pick up beach materials such as stones and hurt them at the base of the cliff. So correction. So if in that case, if monocan the coastal erosion happened. Corrosion, coastal abrasion or abrasion happen when breaking waves containing sediment fragment erode the headland or sandpaper effect. Ang corrosion mahitabo kung ang mga balod nga nagkaguba, nagdala og mga gagmay nga bato ug nagigo sa mga bungtod sa baybayon hinungdan sa pagkagisi ug pagguba sa bato. Ang mga gagmay nga bato nga gidala sa mga balod nagkagisi sa bato sa bungtod hinay nga naghimo og mga pag-us-us sa iyang porma. Sa ato pa ang corrosion usa ka proseso sa pagkaguba sa bato pinaagi sa pagkagisi sa mga gagmay nga bato gidala sa mga balod. Attrition process when waves bumps rock and pebbles against each other leading to eventual breaking of the materials. Ang attrition, pagguba sa bato sa baybayon mao ang mga proseso diin ang mga balod nag-igo sa mga bato o gagmay nga bato hinungdan sa ilang pagkagisi. Kini ang mga pagbangga magresulta sa pagkabungkag sa mga materyales sa mga gagmay nga piraso hinay nga mahimo sa bato nga mas lingin ug mas hapsay. Sa ato pa ang attrition mao'y usa ka proseso sa pagkaguba sa bato pinaagi sa pagbangga sa mga materyales or land. There are five coastal protection: seawalls, dryness, breakwater, beach nourishment, and sandbags. Ways to mitigate the impact of land development. Waste disposal and construction of structures on controlled coastal processes. Coastal land development, waste disposal, construction. That's all for today. Again, we're Group 6. Hope you learned something about those topics. Thank you for watching. Bye!